أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala berkata Aliun Sidina Ali radhiyallahu anhu, nazalat fina ahla badrin. Nazalat turun ialah ayat tadi, wa naza'na ma fi min sudurihim. Nazalat turun ialah ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Nazalat turun ialah ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Fi ialah ayat tadi, fina di dalam kami ahla badrin ay akhusuhum ahla badrin, khususnya ahli badar. Nazalat turun ialah ayat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Fina di dalam kami ahla badrin, khususnya orang ahli badar. Allahu adapun Allah yanzi'u itu melepas ialah Allah ma kepada sesuatu bainahum yang antara ahli badar minal adawati dari permusuhan. Allahu adapun Allah yanzi'u itu melepas ialah Allah melepas ma kepada perkara-perkara bainahum yang antara ahli badar minal adawati dari permusuhan, hatta yabqau sehingga hidup tersisa ialah ahli badar, hatta yabqau sehingga tetap ialah ahli badar ikhwanas safa, keadaan teman-teman setia, teman-teman yang bersih. Hatta yabqauna sehingga tetap ialah ahli badar ikhwanas safa, keadaan teman-teman setia. Hatta yabqau sehingga tetap ialah ahli badar ikhwanas safa, keadaan teman-teman yang setia. Hatta yabqau sehingga tetap ialah ahli badar ikhwanas safa, keadaan teman-teman setia. Tajri mengalir min tahtihim dari bawahnya ashabul jannah. Tajri mengalir min tahtihim dari bawahnya ashabul jannah, ulaika ashabul jannah yang mencakup ahli badar. Tajri mengalir min tahtihim dari bawahnya ashabul jannah, ay tahti kusurihim dengan arti bawahnya rumah gedung-gedung ashabul jannah. Apa yang mengalir? Al-anharu ialah beberapa sungai. Tajri mengalir min tahtihim dari bawahnya ashabul jannah, ay tahta kusurihim dengan arti bawahnya rumah gedung-gedung ashabul jannah. Al-anharu ialah beberapa sungai. Al-anharu ialah beberapa sungai. Wa qaulu dan berkata ialah ashabul jannah indal istiqrar, dikala tetap fi manazilihim di dalam rumah-rumahnya ashabul jannah. Wa qaulu dan berkata ialah ashabul jannah indal istiqrar, dikala tetap fi manazilihim di dalam beberapa rumah-rumahnya, fi manazilihim dalam beberapa rumah-rumahnya ashabul jannah. Berkata, alhamdulillahilladzi
hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Berkata, alhamdulillah, alhamdulillah pun segala puji lillahi, itu kepunyaan Allah. Alhamdulillah pun segala puji lillahi, itu kepunyaan Allah. Alladzi hada, yang telah menunjukkan ialah Allah na kepada kami. Li hadzal amali, kepada ini amalan. Alladzi hada, yang mana ada pun jannah. Jazaohu, itu balasannya amalan. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, itu bagi Allah. Bagi Allah alladzi hada, yang telah menunjukkan ialah Allah na kepada kami. Li hadzal amali, kepada ni amal. Alladzi hada, yang mana ada pun jannah. Jazaohu, itu balasannya amal. Jadi setelahnya masuk surga, mereka mengatakan kalimat ini, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna, dan tidaklah kami linahtadiya, itu kok dapat hidayah. Mana fi lam juhud. Wa ma kunna, dan tidak ada kami linahtadiya, itu kok bisa dapat hidayah kami, laulaan hada, andekan adapun tidak menunjukkan kepada kami Allahu, ialah Allah. Kami tidak mungkin dapat hidayah andekan Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Yang sampai bahwa seorang nabi juga tidak mampu bikin hidayah, hanya mengajak doang kepada kebajikan, yang memberikan hidayah Allah. Seorang iblis, syaitan, tidak mampu memberikan kesesatan, hanya mengajak sesat. Yang bikin kesesatan Allah. Ya kalau Allah, ya terserah Allah, mau disesatkan kayak mau dihidayahin, itu punya Allah semua. Kalau manusia menyesatkan, ya buruk dan dapat resiko dosa besar. Kalau Allah menyesatkan, ya enggak buruk, karena itu semua punya Allah. Wa ma kunna, dan tidak ada kami linahtadiya, itu kok dapat hidayah kami, laula an hada, andaikan tidak ada pun Allah menunjukkan kepada kami Allah, ialah Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Laqad ja'at, sungguh telah datang rusulu rabbina, ialah beberapa utusan Tuhan kami. Laqad ja'at, sungguh ternyata telah datang rusulu rabbina, ialah beberapa utusan-utusan Tuhan kami bil haqqi, dengan membawa perkara yang hak. Seluruh utusan Allah datang ke dunia ini membawa perkara yang hak dari Allah. Wanudu, dan dipanggil-panggil, ialah ashabul jannah. Aidu'u, dengan arti dipanggil-panggil, ialah ashabul jannah. An, ay an-nawzunya sya'an. Tilkum, itu adapun tilkumul jannatu, adapun mereka-mereka surga. Urithumuha, itu kalian diberikan warisan pada jannah. Di ahli surga, masuk surga jatahnya sendiri. Dan surga yang dulu Allah ciptakan pada untuk orang-orang kafir, itu orang kafir dikasih jatah surga sama Allah. Tapi karena mereka hidup dalam kekafiran, surganya diwariskan kepada ahli surga, orang-orang beriman. Jadi surga di sana dua, surga yang jatah untuk orang-orang beriman, semoga kita termasuk. Nah, surganya orang kafir yang mereka tidak beriman, surganya kasihkan ke kita. Makanya dalam kata lain, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha. Ini di sini tilkal jannatul lati urithumuha, diberi warisan oleh Allah, sebab jannahnya, surganya orang kafir diberikan pada orang yang beriman, diwaris oleh orang. Nah, istrinya orang-orang kafir yang beriman, ya kasihkan ke kita.
Kan banyak orang-orang kafir yang bos-bos istrinya cantik-cantik, solehah-solehah. Di dunia bisa. Nah, di akhirat kasihkan pada orang yang beriman. Jadi dapat istri warisan lagi. Berarti kan Siti Asiyah, istrinya Fir'aun di dunia. Di akhirat diwariskan oleh Allah kepada Rasulullah. Banyak istrinya orang-orang kafir yang besar, jabat tinggi, kan, harta banyak, kan istrinya milih yang cantik-cantik. Ternyata cantik ini orangnya solihah. Oh, diwariskan pada orang beriman. Udithumuha. Banyak. Wanudu dan dipanggil-panggil ialah ashabul jannah. Aidu'u dengan arti dipanggil-panggil, oi, ahli jannah, ahli surga, oi. Ini loh surgamu yang Allah berikan warisan dari orang-orang kafir dulu di sana. Sekarang punya kamu. Beserta istri-istrinya, anak-anaknya yang beriman. Wanudu dan dipanggil-panggil ialah ashabul jannah. Aidu'u dengan arti dipanggil-panggil ashabul jannah. An dengan arti annahu. Wadusunya sya'an tilkumul jannatu. Adapun surga-surga tersebut, tilkumul jannatu, adapun surga-surga tersebut yang kalian diberikum, urithtumu, itu kalian diberi warisan. Urithtumu, itu kalian diberi warisan oleh Allah kepada tilkumul jannah bima kuntum, sebab kalian berada ta'malun, itu dulu kalian berbuat di dunia. Ini bima kuntum ta'malun, maksudnya Allah memuliakan kepada amalan kita. Kalau sejatinya masuk surga ini enggak cukup dengan amal kita. Ini Allah memuliakan. Artinya Allah menghargai amalan kita. Allah menghargai keringat-keringat. Mit. Bima kuntum, sebab olehnya kalian berada, wahai ashabul jannah, ta'malu, itu kalian beramal di dunia dulu. Wanada dan panggil-panggil ashabul jannah ialah penghuni surga, panggil-panggil ashaban nar kepada penghuni-penghuni neraka. Takriron karena menetapkan janji-janji Allah, atau tabgitan atau menjebak biar ahli neraka ingin ke surga dan malu. Dulu di dunia mengingkari surga, sekarang bagaimana? Wanada dan panggil-panggil ashabul jannah ialah penghuni surga, panggil-panggil ashaban nar kepada penghuni-penghuni neraka. Takriron karena menetapkan sebagai ahli jannah di jannah, sebagai ahli nar di nar. Tetapkan au tabkitan atau menjelek-jelekan, mencaci maki, menjebak biar malu di depan orang banyak. Tabkit. Didedahkan kesalahannya di depan orang banyak biar malu. Oh, luar biasa itu. Tabkit. Atau tabkitan atau menjebak, mencaci maki di depan orang banyak. Panggil-panggil an pada sunya sya'an qad wajadna. An pada sunya sya'an qad wajadna, itu kami telah temukan ma kepada janji-janji. Wa ada yang telah berjanji kepada kami. Rabbuna, ialah Tuhan kami, isinya minas thawabi, dari pahala, haqqan dengan nyata. Hei, kata ashabul jannah, hai ashabun nar, janjinya Allah tentang surga dan nikmatnya telah kenyataan. Janjinya Allah kepada kalian neraka nyata enggak? Oh nyata. Wah, sudah. Malu. An pada sya'an qad wajadna, kami ahli jannah telah temukan ma kepada janji-janji. Wa ada yang telah berjanji kepada kami, Rabbuna, ialah Tuhan kami, isinya ma minas thawab, dari pahala, surga beserta nikmat di dalamnya yang Allah janjikan dulu di dunia telah jadi kenyataan sekarang. Lah, hal wajadtum haqqan dengan nyata. Wal wajadtum, maka kalian ashabun nar, kalian telah temukan
ma kepada janji-janji wa'ada yang telah berjanji rabbukum ila Tuhan kalian minal azabi dari siksa hakon dengan nyata. Bagaimana janji Allah kepada ahli nar tentang neraka dan isinya? Nyata enggak? Nyata gitu. Sambil mencicipi siksa yang begitu pedih. Qalu jawab ialah ahlun nar, ashaban nar. Naam iya. Nyata janji neraka dari Allah itu. Qalu menjawab ialah ashaban nar. Naam iya. Nyata. Janji neraka dan isinya kepada ahli nar itu nyata juga. Fa'adzana maka memberikan peringatan. Mu'adzinun ialah orang yang memberikan peringatan. Ainada dengan arti menyeru. Munadin ialah penyeru bainahum di antara ashabal jannah dan ashaban nar. Apa seruannya? An pada sunya sya'n laknatullah itu adapun laknat Allah. Laknatullah itu adapun laknat Allah ala zalimin itu atas orang-orang zalim. Fa'adzana maka memberikan peringatan. Muadzinun ialah orang yang memberikan peringatan. Ainada dengan arti menyeru. Munadin ialah seorang penyeru bainahum di antara ashabul jannah dan ashaban nar. Apa seruannya? An pada sunya sya'an. An pada sunya sya'an laknatullahi itu adapun laknatnya Allah. Itu adapun laknat Allah ala zalimin itu atas orang-orang yang zalim. Alladzina yasudduna yang telah menghalangi ala zalimin annasa kepada manusia an sabilillahi dari jalan Allah. Jadi orang menghalang-halangi kebajikan itu biasanya dihukum sama Allah menjadi mati kafir. Lihat di zaman baginda Nabi yang menghalang-halangi orang lewat iman, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, bagaimana? Dikafirkan. Menghalangi orang lain pada kebajikan itu resikonya besar. Alladzina yasudduna yang telah menghalang-halangi ala zalimin annasa kepada manusia an sabilillahi dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja. Wa yabghuna dan pada mencari ala zalimin kepada jalan. Wa yabghuna dan pada mencari ialah zalimin kepada jalan hidup. Ayat lubun dengan mencari ala zalimin as-sabila kepada jalan iwajan keadaan yang bengkok. Jadi jalannya jalan yang bengkok, yang lurus kagak mau dia. Wa yabghuna dan pada mencari ala zalimin kepada jalan hidup. Ayat lubun dengan pada mencari ala zalimin as-sabila pada jalan hidup. Iwajan keadaan jalan yang bengkok. Carinya jalan yang bengkok. Naudzubillah. Orang kalau hatinya bengkok, ya carinya yang bengkok-bengkok. Torekotnya dalam hati ikut jadi bengkok juga. Karena apa? Karena hawa nafsu ini menghukumi kepada torekohnya. Bukan torekoh meluruskan kebengkokannya, tidak. Nah, ini bahaya ini. Orang seperti ini nih ditorokai kayak apa tambah jahat. Tambah jahat. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Orang yang punya fitrah yang lurus ditorekoti, wah langsung jadi wali. Nggak ditorekoti saja sudah soleh. Tapi orang yang hatinya bengkok, waliyadzubillah min dzalik, ditorekoti, torekotnya ikut bengkoknya hati itu. Bukan bengkoknya hati ikut torekohnya, enggak.
Jadi tambah bejat. Jadi itu alladzina sudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ay muwajjatan dengan arti bengkok. Carinya jalan yang bengkok-bengkok karena hatinya itu hati bengkok. Karena bersahabat dengan orang-orang yang bengkok-bengkok semua. Di jamaat-jamaat bengkok ini. Waliyadzubillah. Itulah yang demokrasi yang batil itu seperti itu. Di luar masjid ngerusak, di dalam masjid ngerusak lagi. Bukan masjid menjadi tempat hidayah, mestinya menjadi tempat objek kedzalimannya, objek kebengkokannya. Waliyadu tsumma liyadu billah. Wahum bil akhirati kafirun. Wahum adapun ashabun nar. Wahum adapun ashabun nar bil akhirati dengan perkara akhirat kafirun itu kafir. Ya, mengkufuri kepada perkara-perkara akhirat yang Allah telah janjikan di dalam kitab. Wahum yang mana adapun ashabun nar bil akhirati dengan perkara akhirat kafirun itu kafir. Wa bainahuma dan di antara ashabul jannah dan ashabun nar, ashabil jannah wan nar hijabun. Wa bainahuma dan itu di antara. Wa bainahuma dan itu di antara ashabul jannah dan ashabul nar, ashabil jannah wan nar hijabun, adapun ada hijab. Ay hajizun dengan arti pemisah. Kila dikatakan huwa adapun hijab surul a'raf itu dinding perbatasan A'raf. Dinding perbatasan. Di sini ashabul jannah, di sini ashabun nar. Di sini ada dindingnya. Hijab. Dinding pembatas antara ashabun nar dan ashabul jannah. Wa bainahuma dan itu di antara ashabil jannah wan nar hijabun, adapun ada hijab, ada dinding tebal. Ay hajizun dengan arti pemisah. Kila diucapkan huwa adapun hijab surul a'raf itu dinding perbatasan antara ashabul jannah dan ashabun nar. Dinding besar pembatas, ini kanan ashabul jannah, ini kiri ashabun nar. Walal araf dan itu di atas dinding tadi. Wa adapun araf surul jannah itu dinding perbatasan surga. Rijalun adapun beberapa lelaki-lelaki. Walal araf dan di atas jadi dinding tadi. Dinding yang pemisah di antara ashabul jannah dan ashabun nar. Wa huwa adapun araf surul jannah itu dinding perbatasan surga dari neraka. Walal araf dan itu di atas dinding araf rijalun adapun beberapa lelaki-lelaki. Istawat yang sama. Hasanatuhum ialah kebagusannya rijal, wasayyi'atuhum dan keburukannya rijal kama fil hadits.
Rijalun adapun beberapa lelaki-lelaki istawat yang sama. Hasanatuhum ialah beberapa kebajikannya rijal. Wasayyi'atuhum dan amal buruk-buruknya rijal. Kama seperti yang fil hadis. Jadi amal buruknya dan baiknya sama. Jadi ini enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Satu keterangan akhirnya masuk surga dengan karunia Allah, tidak dengan amal mereka. Berarti satu keterangan juga Ashabul A'raf ini. Nah ini makanya surat ini dikatakan surat A'raf. Ini karena di sini wa'alal a'rafi rijalun. Nah ini surat A'raf. Itu orang-orang yang mati sebelum kedatangan dakwah. Seperti kalau zaman Rasulullah Abdul Muthalib kan, kakaknya Rasulullah kan, Rasulullah belum jadi nabi. Ini Ashabul A'raf. Seperti di Jawa ini, Jawa di sini, daratan Pasundan sebelum Wali Sembilan datang. Itu mereka nggak dikatakan buruk, nggak dikatakan baik, karena belum ada syariat. Itu juga dikatakan Ashabul A'raf. Setelahnya Wali Sangat datang, ingkar, baru didatangi hukumi kufur. Yang iman, ya iman, ya kan? Ashabul A'raf, banyak Ashabul A'raf. Orang-orang yang hidup dalam kondisi fatrah, tidak ada dakwatun nubuwah. Wah, Ashabul A'raf. Jadi istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Ahlul A'raf, adapun Ahlul A'raf itu Ashabul A'raf. Alladzina itu orang-orang. Ahlul A'raf, adapun Ahli A'raf itu hidup di atas benteng tengah-tengah di antara Ashabun Nar, Ashabul Jannah dan Ashabun Nar. Ada benteng ini Ashabul A'raf pada hidup di sini. Amal kebajikannya dan keburukannya sama. Ngantuk baik. Ahlul A'raf, adapun Ashabul A'raf tadi rijal yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, alladzina itu orang-orang qallat yang sedikit hasanatuhum ialah kebajikan-kebajikan alladzina wa kathurat dan banyak sayyi'atuhum ialah keburukan-keburukannya alladzina. Jadi fasayyi'atuhum maka adapun keburukan-keburukan alladzina mana'at itu menghalangi ialah sayyi'atuhum hum kepada alladzina min dukhulil jannah dari masuk surga. Wa hasanatuhum adapun kebajikan-kebajikan alladzina wa in qallat walaupun sedikit ialah hasanat, mana'at itu menghalangi ialah hasanatuhum hum kepada alladzina min dukhulin nar dari masuk neraka. Jadi fabaqau maka tertinggal ialah alladzina fil a'raf di dalam dinding a'raf itu dinding di antara ashabun jannah dan ashabun nar. Ya, ashabul jannah, ashabun nar ini pasang dinding. Oh, ini di sini ashabul nar hidup di sini. Enggak masuk surga, enggak masuk neraka juga. Fabaqa maka tinggal ialah alladzina fil a'raf di dalam dinding a'raf. Wakilan dan menurut qil Ahlul A'raf, Ashabul A'raf, alladzina itu orang-orang istashhadu yang mati syahid ialah alladzina. Wa qad dhahabu dan telah pergi ialah alladzina ilal jihad kepada jihad tapi bi ghairi idznil abawain lawan tanpa izinnya bapak ibu. Mau jihad bapaknya melarang, ibunya melarang. Jihad aja, ayah mati syahid. Gimana? Ahlul A'raf itu enggak masuk surga dan enggak masuk neraka. Waqad dhahabu wakilah dan menukil Ahlul A'raf alladzina itu orang-orang istashhadu yang mati syahid dalam peperangan ialah alladzina waqad dhahabu dan telah pergi ialah alladzina ilal jihad marang jihad fisabilillah tapi bi ghairi idznil abawain dengan tanpa izinnya bapak ibu. Semangat aja mati di sana syahid. Ahlul A'raf enggak masuk surga, enggak masuk neraka.
Wakilah dan menurut Qil ahlul araf, man itu orang radhiya yang ridho anhu dari man, abuhu ialah bapaknya man, tapi duna ummihi tidak ibunya man. Bapaknya ridho, ibunya enggak. Bagaimana? Ya ini enggak masuk surga, masuk neraka ini. Ahlul araf. Radhiya atau ridho anhu dari man, ummuhu ialah ibunya man, duna abihi tidak bapaknya man. Kebalikannya. Ini juga ahlul araf. Enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Radhiya atau ridho anhu dari man, ummuhu ya ibunya man, ibunya ridho, tapi dunabihi tidak bapaknya man, bapaknya tidak ridho. Itu juga ahlul araf. Nanti di sana belum bisa masuk surga dan tidak masuk neraka. Wallahu a'lam. Suaranya ada? Ya Allah. Kejar.